अवसरप्राप्त अधिकारी सरकार भरोसा बढ़ी बाबद लगातार भाव में खबर आम देखु जे पुणी बढ़ला जलसंपद विभाग सर्वोच्च जंत्री कार्यकाल एवं ओएसडी भाव में दायित्व नहीं सरकार निर्देश आसला अवसरप्राप्त अधिकारी क्यों विभाग में नियुक्ति पाई तालिका प्रस्तुत कर एथिपाई कमिटी भी गठन करागला आगु को ओएसडी नियुक्ति में रोक लगे मुख्य शासन सचिव निर्देश को फू करी उड़ाई देले किछि विभाग अवसर पर कहा डबल नियुक्ति तो आउ कहा घर डाकुआणी नियुक्ति देइछंती बड़बाबू नजर पकांतु तीनिटी विज्ञप्ति उपरे एक्सक्लूसिव विजुअल आम आपको देखु जो चिठी ये जो विज्ञप्ति उपरे जलसंपद विभाग सर्वोच्च जंत्री चंद्रशेखर पाढ़ी गत जुलाई मासरे अवसर नेबा परे तांको 6 मास पई ओएसडी भाव में नियुक्ति दिया जाइथिला हेले 6 मास परे आउ थरे तांको पुनः नियुक्ति दिया जाउछि। एटी प्रश्न उठिछि एते अनुकंपा काहीकि विभाग रे कोन केही योग्य नाहंती जणे अवसर परे तांको दुई थर नियुक्ति काहीकि मिलिबो एबे नजर पकांतु एससी एसटी विभाग रो आउ दुईटी लेटर उपरे घरु डाकियाणी पुनः नियुक्ति दिया जाउछि। चित्तरंजन जेना अवसरप्राप्त मुख्य जंत्री तांको टेक्निकल कंसल्टेंट भाव में वर्षिकिया नियुक्ति दिया जाइछि एथिपाई तांको मासिक 75,000 टंका बाबू नेबे सेबडे से एससी एसटी विभाग अवसरप्राप्त अधिकारी होउछंती अतिरिक्त मुख्य जंत्री अजय कुमार मिश्र तांको मध्य टेक्निकल कंसल्टेंट भाव में वर्षिकिया नियुक्ति मिली अर्थात जेतेबेले मुख्य शासन सचिव निर्देश देइतले जे अवसरप्राप्त अधिकारी को आउ नियुक्ति दियाजिबो नाही ये निष्पत्ति निया जाइतला ताको बाय बाय उड़ाइछंती किछि विभाग फू करी उड़ाई देइछंती किछि विभाग एवं अवसर परे काहाको डबल नियुक्ति तो आउ काहाको घरु डाकियाणी नियुक्ति देइछंती बड़बाबू नजर पकांतु तीनोटी विज्ञप्ति उपरे जहां नहीं आम एक्सक्लूसिव विजुअल मध्य तीनोटी चिठी आपको देखु जलसंपद विभाग सर्वोच्च जंत्री चंद्रशेखर पाढ़ी गत जुलाई मासरे अवसर नेबा परे तांको 6 मास पई जलसंपद तांको 6 मास पई ओएसडी भाव में नियुक्ति दिया जाइतला हेले 6 मास परे आउ थरे तांको पुनः नियुक्ति दिया जाउछि। एटी प्रश्न उठिछि एते अनुकंपा कौन पाई विभाग रे कौन प्रकृत में योग्य व्यक्ति नाहंती योग्य अधिकारी नाहंती जड़े अवसर नेबा परे तांको दुई थर केमती नियुक्ति मिल पारुछि। एबे नजर पकांतु एससी एसटी विभाग आउ दुईटी लेटर उपरे जहाँ उपरे लगातार आम आपण नजर को एथिपाई आणुछु कारण ये आउ कहा निर्देश नथिला राज्यर मुख्य शासन सचिवंकर निर्देश को जेतेबेले बाय बाय करी फू करी उड़ाई दिया जाउछि प्रश्न उठिबो जे प्रकृत में लॉबी कौन एते जोरदार अछि कि अनुकंपा कौन पाई दियाजिबो विभाग रे कौन योग्य व्यक्ति आउ नाहंती सेइथिपाई जड़े अवसर नेबा परे तांको दुई थर पुनः नियुक्ति मिलिबा ये प्रकृत में कौन दर्शाउछि अवसर प्राप्त अधिकारी उपरे सरकार भरोसा एते काहीकि बढ़ुछि ना प्रकृत में योग्य व्यक्ति आउ विभाग रे नाहंती ना जो माने पुनः नियुक्ति पाउछंती बा बारंबार नियुक्ति पाउछंती सेमाने ही सबुठारु योग्य सरकार मतरे बा एभली एक निर्देश को जेतेबेले मुख्य शासन सचिव दौरान जे अवसर प्राप्त अधिकारी आउ पुनः नियुक्ति पाइबे नाही ये जेतेबेले सरकारी नियम रही सरकार तरफ एभली एक निर्देशनामा जारी करा जाउछि सेतेबेले याकू बाय बाय के उड़ी देबार सत्साहसटी किए जुटाउछि एवं जदि से सत्साहस जुटाउछंती ताहले तांको विरोध में कार्यानुष्ठान हब कि मुख्य शासन सचिव ए बाबद एक्शन मोड को आसिबे कि रिपोर्ट तलब करिवे कि जे को परिस्थिति एमानकु पुनः नियुक्ति दियागला अवसर प्राप्त अधिकारी सरकार भरोसा कौन पाई पुणी थे बढ़िला एवं जलसंपद विभाग सर्वोच्च जंत्री कार्यकाल पुणी बढ़िबार कारण कौन होइथाइ पारे ओएसडी भाव में सरकार दायित्व देवा पछर मूल कारण कौन होइथाइ पारे निर्देश आसिला जे अवसर प्राप्त अधिकारी केउ विभाग रे नियुक्ति पाइछंती तांको तालिका प्रस्तुत कर एथिपाई कमिटी भी गठन होइतला आपनकर भल भाव में मन भी थिबो आगु को ओएसडी नियुक्ति रे रोक लागिबो हेले मुख्य शासन सचिवंकर निर्देश को फू करी किछि विभाग उड़ाई केमती देले साहसटी जुटेले केमती ये साहस ना प्रकृत में जो साहस अवसर पर क्या डबल नियुक्ति तो आउ क्या घरु डाकी आनी केमती नियुक्ति दे पारुछंती बड़बाबू कहा निर्देश रे भली करा जाउछि जदि मुख्य शासन सचिव एभली एक निर्देशनामा जारी करिसंती बाय बाय करी उड़ाइबार साहसटी केमती जुटा जाई पारिला। ज्योति प्रकाश सबुठ बड़ प्रश्न जे अवसर प्राप्त अधिकारी सरकार भरोसा पुणी थे केमती बढ़ीगला बाय बाय करी मुख्य शासन सचिव निर्देश को तो उड़ाई दिगला भवानी देखंतु जे क्यों विभाग रो केते अवसर प्राप्त अधिकारी नियुक्ति पाइछंती केते यूएसडी नियुक्ति होइछंती तार किछि दिन पूर्व तनाघना आरंभ होइतला
ଖୋଦ୍ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଆଉ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ତାର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା। ଏବଂ ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ଯେଉଁମାନେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଖୋଳତାଡ଼ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଉ ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଫୁ କରି ଉଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି ବିଭାଗର ବାବୁ। ଏବଂ ତିନୋଟି ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ତିନୋଟି ଯେଉଁ ଲେଟର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାଢ଼ୀ, ଯାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 2024 ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସରିଥିଲା, ଯାହାଙ୍କୁ 6 ମାସ ପାଇଁ ଆହୁରି ଅବଧି ବଢ଼ା ଯାଇଥିଲା, ଓଏସଡି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗତ 9 ତାରିଖର ଗୋଟିଏ ଲେଟର ଆସିଛି, ଯେଉଁ ଲେଟରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ରି ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ କରାଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଡବଲ ନିଯୁକ୍ତି। ଅବସର ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଥର ନିଯୁକ୍ତି ମିଳୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା। ବାସ୍ତବରେ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ କ'ଣ ନଥିଲେ କି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ଦୁଇ ଥର ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଦୁଇଟି ଲେଟର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି SC/ST ବିଭାଗର ଲେଟର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗତ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲା। ଯେଉଁ 2 ଜଣ ବାବୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ, ଘରେ ବସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣି ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଟେକ୍ନିକାଲ କନସଲଟାଣ୍ଟ, ବୈଷୟିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳୁଛି। ଆଉ କୁହାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପର ମନ୍ଥ 75,000 ଟଙ୍କା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଅବସର ନେଲେ, ଘରକୁ ଗଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାର ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର, 2 ଜଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି? କାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସୁଛି ଅବସର ପରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁନି, କିନ୍ତୁ ଅବସର ପରେ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ ଆଧାରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳୁଛି। କାରଣ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆଶାୟୀ, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳୁନି, ଅନେକ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି ପଦକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅବସରରେ ଏଇ ତିନୋଟି ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମୋହନ ମାଝୀ ଯେବେଠୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଡର ଆସିଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଅପାରଗ ବାବୁ ରହିଛନ୍ତି, କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ପଙ୍କ୍ଚୁଆଲିଟି ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କର ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସେ ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ। କିଛି ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଅପାରଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ଦେଲେ, ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏସବୁ ଭିତରେ ଓଏସଡି ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ କେବେ ବାସ୍ତବରେ କଟକଣା ଲାଗିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିବ? କାରଣ ଗୋଟିଏ ପଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସୁଛି ଓଏସଡି ଅବସର ପରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅବସର ପରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଲେଟରକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ପାୱାର କରିଡରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭବାନୀ। ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏମାନଙ୍କର ଲବି ଅଧିକ ନା ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ ଯୋଗ୍ୟ ଅଫିସର ନାହାନ୍ତି ବା ଯୋଗ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ନାହାନ୍ତି, ତାଫଳରେ କି ତାଙ୍କୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି, ତାକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏତେ ଅନୁକମ୍ପା କ'ଣ ପାଇଁ, ତାକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା। ପ୍ରକୃତରେ ବିଭାଗରେ ଆଉ କେହି ଯୋଗ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ନାହାନ୍ତି କି ଯାହାପରେ କି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ଭରସା କରାଯାଇଛି? ଭବାନୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଗ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି କି ନ ଅଛନ୍ତି ତାହା ତ ଆପଣ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆପଣ ବିଭାଗ କହିବ। କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାଢ଼ୀ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସରିଲା, ତାଙ୍କୁ ଥରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଲା 6 ମାସ ପାଇଁ। ତାପରେ ଗତ 9 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ ଲେଟର ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରି ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଗଲା ତାହା ଦର୍ଶାଯାଇନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଅନେକ ମଧ୍ୟ କର୍ମଠ ଏବଂ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷତାବାନ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଲବି କରୁଥିଲେ ପଦକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦିଆଯାଇଛି। ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଅଧିକ କିଛି ଥାଇପାରେ ଯେଉଁ ଆଧାରରେ ତାକୁ ଚୟନ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଚୟନଟାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଥର ରି ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଉ 2ଟି ଲେଟର ଆପଣ ଦେଖିଲେ SC/ST ବିଭାଗର, ଯେଉଁ ଗତ 4 ତାରିଖରେ ଆସିଛି, ରି ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ କରାଗଲା। ଜଣେ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯିଏ ଅବସର ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଅବସର ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳୁଛି। ଇଏ ବାସ୍ତବରେ କାହିଁକି? କାରଣ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ଟେକ୍ନିକାଲ କନସଲଟାଣ୍ଟ, ବୈଷୟିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି, ଅବସର ପରେ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ବୋଧହୁଏ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପଛର କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଉଛି ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି, କାରଣ କନସଲଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକାଲ କନସଲଟାଣ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରିବ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଅବସର ନିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଥାଏ, ତାଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି ଥାଏ, ଅଭିଜ୍ଞତା ଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ଆଗକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ
ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ନ ଦେବା, ବିଭାଗରେ ଅନେକ ତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅସମ୍ପନ୍ନ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନ ଦେବା, ଅବସର ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନିଯୁକ୍ତି, ଏହାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନେକ କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଏବଂ ତିନୋଟି ଲେଟର ଇଏ ତ ଆପଣ ତିନୋଟି ବିଭାଗର ଲେଟର ଦେଖୁଥିଲେ, ଆହୁରି ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ବା ଅନ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅନେକ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମତଭେଦ ଉପୁଜେ ଯେ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି, ଆମେ କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ କି, ଏଭଳି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ तो ଭବାନୀ देखा ଅନେକ कथा ସମୟରେ ହୁଏ। प्रकृत में मुख्य शासन सचिव निर्देश को जितने बाएं बाएं कर उड़ाई दि जाऊँगी, फू कर उड़ाई दि जाऊँगी, एवं एक्शन मोड को आसबे कि मुख्य शासन सचिव जे कौ परिस्थिति रे तांको निर्देश को बेखातिर करागला, फू कर उड़ाई देला दिगला, बाएं बाएं कर उड़ाई दिगला, या पछरे प्रकृत में कौ माने रहिचंती एवं कौन पाई पुनः नियुक्ति दिगला ताकू नेकरी एक कारण दर्शाओ नोटिस मध्य करा जिवो कि बा कारण दर्शाओ नोटिस तांको पठा जिवो कि जो माने यही नियुक्ति कर बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति प्रकाश आम सहयोगी आम सहित विस्तृत भाव में ए संपर्क में आलोचना करते।